Bien, donc ensuite, donc sixièmement, je vous périodicité. Donc soit f défini de R dans R, une fonction et t appartient à R plus étoile, donc il y a une t c'est période stricte à 0. La fonction f est dite périodique. De période t, c'est qu'il que soit x appartient à R, f du x plus t égale à f du x. Donc c'est une période. Période هو الدور. اوكي. دونك يعني واحد فونكسيون كنقولوا بانها دوريه، يمكن كنقولوا بانها دوريه الا كانت يعني فاش كنشوف واحد الاكس واحد لانتيسيدونت اكس بليس واحد يعني واحد الكونستانت تي خصو يكون ستريكتومون بوزيتيف ايكالا اف دو اكس، يعني كيبقى غير الفونكسيون كتبقى غير كيتعاود تخيل، يعني غير كتكون هذيك تي صا دونك صا تي نفسها كتبقى تعاود. باغ اكزومبل par exemple fonction على هاد الشكل. Ça est une fonction périodique. Qui est périodique? Qui est دورية. Donc كتبقى غير كيتعاود. Par exemple ça. Ça هو البيريود. Ça grand T. Ça aussi هو البيريود. Ça aussi هو البيريود. دونك لو رحتي معايا يعني هاد تي هاد غروند تي يعني واحد بيريود كيبقى ان فوا اكس بلس بيريود ايكالا اف دو اكس. دونك باغ اكزومبل ça x par exemple ça x ça x plus grand T سي دونك يعني لو رحتي معايا f دو x ايكالا f دو x plus t سي دونك هادي هي يعني فونكسيون بيريوديك صح. باغ اكزومبل عندنا الكوس اوف سينيس ايت اون فونكسيون بيريوديك. كوس اوف سينيس cos ici est une fonction périodique, donc de fonction périodique bien sûr. Donc par exemple ça, hein? Avec cos ici de fonction bornée, ok? Moins 1. Donc yani, entre 1 et moins 1. Donc, on va mettre ça. Donc, le cosinus, le cycle, donc, on a 0. Donc, cos de 0 égale à 1, donc ça. Très bien. Avec le cos est une fonction paire. Bien. Donc, paire, donc, symétrique par rapport à l'axe OY. Ça, قلنا هو cosinus. Donc, يعني تقريبا يعني ماشي شي كما بالضبط يعني كيبان شي حاجه شي ديكالاج مي ماشي مشكل غير نفهمو. عندنا سينيس 0 égale à 0 donc ça ça sinus. Donc bien donc consiste est une fonction périodique bien. Donc deuxième partie on chauffe les limites donc نهاية définition. On chauffe définition عندنا définition donc عندنا deux limites. عندنا limite en un point et limite en l'infini. Donc on chauffe بعدا limite en un point on chauffe limite en l'infini. Très bien. Limite en un point. Par exemple, ça met x0. Très bien. Donc x0, bien sûr, appartient au domaine de définition I. Avec f, fonction définie de E dans
R, bien sûr. Très bien. Donc, maintenant, limite. Limite, on obtient limite de x tend vers x0 de f de x égale à L. On a trois cas de L. L soit égale appartient à R, soit réel. L soit égal à plus l'infini. L soit égal à moins l'infini. Donc, trois cas. Très bien. Soit réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, premier cas, L est un réel. Donc, limite de x tend vers x0 de f de x égale à L appartient à R. Équivaut donc la définition ça. Ça, définition de S dit limite. Si f admet une limite réelle, donc définition ça. Quel que soit epsilon positif, strict bien sûr, qu'il existe delta positif. Ok? Quel que soit x appartient à i, x moins x0 inférieur ou égal à delta implique le valeur absolue de f de x moins L inférieur ou égal à epsilon. Donc نحاول نعاود هذه x moins x0 donc نعاود لتحت باش تبان لكم مزيان très bien ننتقل عليها مزيان. Donc le valeur absolue x moins x0 inférieur ou égal à delta implique f de x moins L inférieur ou égal à epsilon. Ça limite réelle. Très bien. Donc limite égale à plus l'infini. Limite f de x quand x tend vers x0 égale à plus l'infini. Équivaut quoi? Quel que soit grand A positif, il existe delta positif. Quel que soit x appartient à i. X moins x0 inférieur ou égal à delta implique f de x supérieur ou égal à epsilon. Très bien. Donc يعني باش كنقول لك يعني علاش درت كيف كو سوا ا بوزيتيف يعني كيف ما خدنا واحد ا بوزيتيف باش كنقول لك سوا ا بوزيتيف دونك ا طون فيغ لانفيني دونك ا يقدر يكون لانفيني غنلقاو هنا ماشي ابسيلون هي غرون ا. Très bien. Donc كيف ما خدنا واحد ا بوزيتيف ستريكت بيان سور نلقاو دائما اف دو اكس سوبر ايكال ا يعني هادشي شنو كيعني اوكي سيتادير ان اف دو اكس طون فيغ بليس لانفيني. Très bien. Pourquoi لان ا quel que soit a supérieur à 0. Très bien. Donc il y a 3 cas limite égale à moins l'infini. Donc il y a بحال plus l'infini donc on dit ça bien sûr. Troisième cas, limite x tend vers x0 de f de x égale à moins l'infini. Équivaut quoi? Soit نديرو quel que soit a positif في الاخر نديرو f de x inférieur égal à moins a ou là غنديرو هاد الطريقه اللي سهله quel que soit b négatif strict il existe delta positif quel que soit x appartient à i x moins x0 inférieur égal à delta implique f de x inférieur égal à b. يعني شنو كنقول لك بي سوا بي نيجاتيف دونك بي طون فيغ موان لانفيني دونك توجور غنلقاو اف دو اكس انفيريور بي دونك اف دو اكس سيتادير كوا اف دو اكس طون فيغ موان لانفيني. تري دونك صاي هادو هما الليميت. دونك باغ اكزومبل نعطيو اكزومبل جيومتريكمون دونك 3 كا ميتنون. Par exemple, premier cas, deuxième cas, troisième cas. Donc, premier cas, limite égale à L. Par exemple, ça, x0, ça, x0, et ça, x0. Donc, la fonction, par exemple, ça. Donc, ça, la fonction. Fait deuxième cas, égale à vers plus infini, donc, ça, par exemple.
Troisième cas, tend vers moins l'infini. Donc, par exemple, la fonction sera. Très bien. Tend vers moins l'infini. Donc, par exemple, tend vers plus l'infini. Donc, on a un asymptote, يعني مقارب vertical أفقي. هنا aussi asymptote vertical. Donc, ça tend vers moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Ça tend vers, par exemple, L. Donc, il y a ça. Donc, d'abord, limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini, elle est déjà très facile. Donc, limite en plus l'infini. En l'infini à fond. Donc, هنا بالنسبة يعني ما غاديش نديرو دوكا عندنا بليس انفيني وموال انفيني، مي حنا غنديرو غير بليس انفيني. دوزيام كا يمكن لينا انديدوي من بليس انفيني. دونك عندنا دوكا غيكون يا اما ليميت ايكالا غير يا اما ليميت ايكالا بليس وموال انفيني. دونك ليميت ايكالا بليس وموال انفيني حتى هي نفس القضية مع هادي، حنا غنديرو غير بليس انفيني. دونك غنديرو دوكا. دونك ليميت كون اكس تون فيغ بليس انفيني de f du x égale à L appartient à plus appartient à R. Très bien. Équivaut quoi? Quel que soit epsilon positif, il existe alpha positif, x supérieur ou égal à alpha implique le valeur absolue de f du x moins L inférieur égal à epsilon. صحيح. دونك نمشي صحيحة. دونك شنو اللي كيعطينا هنا؟ قلنا إكس سوبيريور إيكال ألفا. دونك يعني كنقولو بأن إكس تون فيغ لانفيني. تخي بيان. علاش؟ حيت قلنا هنا إل إكزيست ألفا سوبيريور زيرو. تخي بيان. دونك ليميت دوزيام كا ليميت كون إكس تون فيغ بليس لانفيني إف دو إكس إيكال à بليس لانفيني بليس و موان لانفيني بيان سور. دونك غنديرها هنا موان لانفيني بليس و موان لانفيني. دونك يعني إلا زدتو هنا غادي يكون يعني بليس و موان لانفيني. تخي بيان. Équivaut quoi? Quel que soit grand A positif, il existe alpha supérieur à 0, x supérieur égal à alpha implique f de x supérieur égal à 1. Très bien. يعني toujours غادي نلقاو ان f de x tend vers l'infini. Pourquoi? لأن quel que soit A positif. Très bien. Donc لاحظوا معايا مزيان إلا كانت يعني موال l'infini. Donc هنا غادير f de x inférieur égal à moins grande. Ça va bien. Donc il a quand limite égale à moins l'infini. Donc il y a une